Nah, jadi kita sudah sampai kepada pelajaran ke-8 hari ini, 我们今天学到第8课了，yaitu jaminan keselamatan. 那是救恩的保障。Nah, pelajaran ke-7 kemarin kita belajar tentang dilahirkan kembali atau lahir baru. 上册第7课我们学到了重生。Nah, jadi sekarang mari kita lihat sedikit apa ini keselamatan. Apakah itu keselamatan? 所以我们现在要学习什么叫做救恩。Nah, keselamatan itu artinya kita bebas dari hukuman dan kuasa dosa. 救恩乃是得救，那意味着我们已经从罪的惩罚和罪的权势中解脱出来。 Jadi kita ini tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dan kita juga tidak akan lagi dihukum karena dosa kita. 所以我们已经不在罪恶的权势权柄下。 Sekarang saya mau nanya lagi ya. Siapa yang sudah diselamatkan? Ini pertanyaannya mirip-mirip dengan yang pelajaran lalu. Siapa yang sudah diselamatkan? 现在师母 Angkat 想 tangan. 提问，有哪些已经得救的了？ Yang yakin bahwa dirinya sudah diselamatkan. Selamat artinya bebas dari dosa, bebas dari hukuman. Siapa yang merasa dirinya yakin sudah selamat? 确 Bebas dari 信 dosa, bebas dari hukuman artinya tidak perlu ke neraka, bisa ke surga. 确信自己得救，已经不在罪恶的惩罚下。有哪一位请举手？ Nah, seperti biasa kita semua malu-malu ya. Oke, 嗯，kembali ke dua pertanyaan ini. Ini juga pertanyaan yang sudah saya tanyakan di pelajaran yang lalu. 好，再给2个试问性的问题，这是师母经常提到的问题。 Nah, kalau hari ini kan kita tidak pernah tahu ya kapan kita mau meninggal. Jadi kita berandai-andai, andaikan kita meninggalkan hari ini, yakin nggak bisa ke surga? 我们都不知道自己什么时候会离开这个世界。那假如今天我们离开这个世界，我们确定能上天堂吗？ Saya yakin ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin? 师母确信，我们呢？弟兄姊妹呢？ Nah, pertanyaan kedua, seandainya kita meninggal hari ini, lalu Tuhan tanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surgaku? Itu Tuhan bertanya. Lalu apa jawaban kita dong? 第二，假如我们真的今天离世了，而上帝问我凭什么，我为什么要允许你进我的天堂？我们将如何回答？ Nah, kalau saya akan mengatakan bahwa karena semua dosa saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi, dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena itu saya merasa Tuhan akan mengizinkan saya masuk surga. 假如是我，我会这么回答，因为我深信主耶稣基督已经为我们洗了一切的罪恶。我相信主会允许我进他的天国。 Jadi kalau kita bisa menjawab kedua pertanyaan ini dengan benar, ini artinya kita sudah dilahirkan kembali. 如果我们能回答这2个问题，那说明我们已经得重生。 Nah, kalau kita sudah dilahirkan kembali, itu juga berarti kita sudah diselamatkan. 如果我们已经获得重生，那说明我们也已经获得了救恩。 Ya, jadi kalau saya ulang ini pertanyaan, siapa yang sudah yakin sudah diselamatkan? Jangan ragu-ragu ya, ini urusan surga. Langsung angkat tangan. Iya, saya yakin. Jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, berarti kita tak yakin bahwa kita ke surga. Jangan ragu-ragu. Kita harus yakin bahwa kita ke surga kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus.
那么，假如我们再次被提问，你确信能上天堂吗？要肯定的举手，回答是我确信能上天堂。Saya ulang, jadi siapa yang yakin sudah diselamatkan? Yang yakin sudah diselamatkan, jangan ragu-ragu. Urusan surga nih, urusan surga. Surga dan neraka pilihannya. Oke lah kalau begitu. Lanjut. Nah, Belum full screen-nya. Oke, lanjut. Jadi orang yang sudah dilahirkan kembali berarti sudah diselamatkan. Barusan saya katakan ya. 所以，人已经获得重生，那已经得救了。 Jadi kalau kita diselamatkan itu apa sih artinya? Apa sih maksudnya kita terima? Kita diuni. 那我们的罪得赦免。 Ya, di dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9, saya sebenarnya tidak mau gini. Kalau saya terlalu banyak mengutip ayat firman Tuhan, saya takut kita kehilangan fokus. Tapi semuanya ini juga penting. Jadi saya baca dan Bapak Ibu bersabar membaca pelan-pelan bersama saya supaya kita juga belajar dan kita juga mengerti firman Tuhan, karena bagi kita yang terpenting di dunia ini adalah firman Tuhan. 师母担心引用了太多经文会让我们失去了方向，但是这些经文也很重要，所以我们一起来学吧。 Jadi kalau bahasa Indonesia ketika saya bacakan, saya mau ajak ibu-ibu yang bahasa Indonesia baca bersama saya. Lalu nanti yang bagian Mandarin saya minta ibu-ibu yang Bapak Ibu yang baca bahasa Mandarin membaca bersama Ibu Mary. Boleh ya? Oke, kita mulai. Yang bahasa Indonesia yuk baca bersama dengan saya di dalam rumah dengan suara keras. Nggak apa-apa. Malah bagus ya. Ya, Mer. 在家的叔叔阿姨可以跟着师母阅读，读中文的可以跟着我读。 Ya, mari. Bahasa Indonesia, 1, 2. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya mau lihat mulut baca ya, komat kamit ya, sungguh ya Bapak Ibu. Silakan Ibu Mary. 约翰福音，约翰一书1章9节这么记着：我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Ya, jadi firman Tuhan katakan kalau kita diselamatkan artinya dosa kita diampuni. 所以主的话语告诉我们，如果我们认罪，我们的罪也蒙神赦免。 Lanjut, yang kedua, kalau kita diselamatkan, kita dibenarkan. 第二，我们得救以后，我们被称为义。 Apa artinya dibenarkan? Artinya dianggap benar. 被称义是什么呢？就是被认为是义人。 Ya. Mari kita baca firman Tuhannya, Bapak Ibu. Marilah kita baca ya demi kebaikan kita bersama-sama. 1, 2, ya. 一起阅读。 Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 9. Mari yang Mandarin. 跟我一起来，叔叔阿姨。罗马书5章9节这么记着：现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。
Oke, jadi diselamatkan berarti diampuni dosanya dan dibenarkan, dianggap benar. 所以得救意味着我们的罪被赦免，也被称为义。 Ketiga, kita diselamatkan artinya kita diperbaharui. 第三，得救说明我们被更新， Diperbaharui artinya dibuat menjadi baru. 被更新意味着是我们被新造。 Ya. Jadi dulu itu kita ini kayak barang rusak. Sebelum kita percaya Tuhan, kita ini barang rusak. 以前我们还未信主时，我们是像朽坏的东西。 Tapi setelah kita percaya Tuhan, kita itu seperti barang baru. Gini contohnya ya, contohnya kita punya TV yang udah lama, udah rusak. Nah, seperti itu kalau belum percaya Tuhan. Tapi setelah percaya Tuhan, TV yang rusak itu menjadi seperti baru waktu baru beli. Nah, itulah kita setelah kita percaya Tuhan. 当我们信主以后，我们被新造，我们被更新，就如同电视机旧的、破的已经换来新的、崭新的。 Jadi Tuhan, hanya Tuhan yang bisa lakukan ini. Sesuatu yang rusak dia jadikan baru kembali. 只有上帝能做到这一切，旧的换新的。 Kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 叔叔阿姨，我们一起读哥林多后书5章17节。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Ya, puji Tuhan ya, kita diampuni dosanya, lalu kita dianggap benar, lalu kita diperbaharui. 感谢主，我们的罪得赦免，我们也被称为义，而且我们还被更新。 Ya. Yang keempat, dimuliakan. Kalau kita diselamatkan, kita akan dimuliakan. 第四是得荣耀，我们如果得救了，也说明得荣耀了。 Nah, ini step-stepnya ya. Jadi firman Tuhan berkata, mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Nah, mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Roma 8 ayat 30. 好，叔叔阿姨，接下来我们读罗马书8章30节，我们一起读。预先所定下的人，又招他们来；所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。 Ya, jadi kita ini sejak semula itu kapan? Sebelum alam semesta diciptakan, sudah ditentukan Tuhan mau panggil kita, Tuhan mau pilih kita. Setelah dipanggil Tuhan, benarkan kita. Setelah Tuhan benarkan kita, Tuhan akan muliakan kita. 所以我们是从开始都被拣选的，我们后来得救，也得荣耀，罪得赦免，而且被称为义。 Jadi kita lanjut ya. Jadi 4 step itu ya. Dosa diampuni, lalu dibenarkan, lalu diperbaharui,
lalu dimuliakan. 4 step. 所以有那个4个步骤：第一，罪得赦免；第二，被称为义；第三，被更新；第四，得荣耀。4个步骤。 Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kalau kita sudah diselamatkan, lalu apa dong hasilnya dalam kehidupan kita? 那么现在我们得救了，那在我们生活中会有什么果实呢？ Nah, itu kita keluar dari kegelapan kepada terang. 那就是出黑暗入光明。 Tadinya kita hidup dalam dosa, dalam kegelapan. Sekarang kita keluar dari dosa, dari kegelapan dosa itu kepada terang Tuhan. 当初我们活在罪恶当中，那个黑暗的权势中，现在我们走出来入光明。 Nah, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. 叔叔阿姨，我们一起读前彼得书2章9节。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。 Ya, puji Tuhan ya, kita keluar dari kegelapan kepada terang. Yang kedua, hasil keselamatan kita. Tadinya kita itu mati dalam arti kalau kita tinggalkan dunia ini kita pasti ke neraka. Tapi sekarang kita tidak lagi di dalam kematian itu, tapi kita beroleh hidup yang tetap, ya, pindah dalam maut kepada hidup. 第二的救恩的成果表现在我们出死入生。以前我们信主之前死了，那代表真的死了，将下地狱。可是现在不一样，我们出死入生。 Ya, saya rasa saya bisa skip saja. Nah, lalu hasil keselamatan yang ketiga itu kita itu dibebaskan dari kutuk. Kutuk apa? Begini, kita ini kalau di dalam dosa itu kita terkutuk. Tapi karena Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib. Jadi dia yang menjadi terkutuk untuk kita sehingga kita tidak lagi harus dikutuk. Karena kita tidak akan bisa bebas dari kutukan dosa kalau Tuhan Yesus tidak menggantikan kita. 第三的救恩成果是，脱离律法的咒诅，因为主耶稣的救赎是代表脱离我们从律法上的咒诅。 Oke, saya mau kita baca sama-sama ayat ini. Mari, 1, 2, ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. 叔叔阿姨，我们一起读加拉太书3章13节，是这么记载：基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。 Berikutnya, nah sebelum kita diselamatkan, kita ini musuh Tuhan. Setelah kita diselamatkan, kita bukan musuh Tuhan lagi, kita berdamai dengan Tuhan. 接下来第四，我们与神和好。之前我们是与神为仇的，结果我们得救以后，不再是仇敌，反而是与神和好了。 Mari kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Sebab
jikalau kita ketika masih seteru ini artinya musuh ya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 10.叔叔阿姨，我们一起读罗马书5章10节。因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死，得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。Oke, saya lanjutkan. Nah, hasil keselamatan itu yang berikutnya adalah kita menjadi anak Allah. Ya, tadinya kita musuh Allah, sekarang kita menjadi anak Allah. 救恩的成果，我们可以做神的儿女，从仇敌变成神的儿女。 Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. 叔叔阿姨，我们一起读约翰一书1章12节。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。 Ya, jadi itulah hasil keselamatan ya. Sekarang kita mau lihat langkah-langkah bagaimana kita sampai menuju ke surga. Pertama-tama kita diselamatkan. 我们看朝向天堂的步骤，第一是得救。 Nah, setelah diselamatkan, lalu apa langkah berikutnya adalah dikuduskan. 我们得救以后是什么呢？是成圣。 Ya, saya kembali ke atas ya, diselamatkan. Kita diselamatkan itu ketika kita sadar, wah saya ini orang berdosa. Wah, kalau saya berdosa harusnya saya ke neraka. Lalu, oh ada Tuhan Yesus yang mati bagi saya di atas kayu salib. Saya mau percaya kepada dia, saya mau terima dia sebagai Tuhan saya. Maka kita sudah diselamatkan. 得救的步骤是我认清自己的罪，我明白我死了以后将下地狱受惩罚。可是我也意识到有一位神的儿子，他救赎我，他救我从罪恶当中脱离出来，所以我选择相信他，我们就得救了。 Nah, setelah kita diselamatkan, ini kita masih hidup di dunia ini nggak tahu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan. 我们得救以后，当然还活在这个世界上10年、20年，还不确定要活多久。 Nah, di dalam masa ketika dari titik kita diselamatkan dan sampai titik kita tinggalkan dunia ini, di dalam masa ini kita akan dikuduskan, dijadikan kudus oleh Tuhan. 当我们得救，到我们成圣那一天，那个一段时间有被叫做成圣的过程。 Ya, jadi gini, sebelum kita percaya Tuhan, kita ini rusak. Lalu pada saat kita percaya Tuhan, kita dijadikan baru, tapi di sini ini pun kita masih manusia berdosa yang terus-menerus dikuduskan menjadi lebih kudus sampai pada hari kita tinggalkan dunia ini. 我们得救之前是朽坏的，后来我们得救，然后被圣灵成圣。我们在这段时间呢，有不断的改变和更新，最后才真正的获得救恩。 Oke, jadi
ketika kita diselamatkan, kita sudah dijamin selamat. Tapi di dalam itu semua kita masih kadang-kadang kita jatuh lagi ke dalam dosa, lalu kita minta ampun kepada Tuhan, lalu kita dikuduskan lagi. Begitu terus-menerus ya, tidak pernah sempurna, tapi akan terus-menerus berlanjut. 得救以后，我们不免还会犯罪，但是我们求主赦免，求原谅，然后我们的罪得赦免，这样反复周而复始的，直到那一天我们真正的获得救恩。 Lalu kita akan dimuliakan. 然后我们得荣耀。 Ya. Jadi keselamatan itu didapat sejak awal, bukan merupakan hasil usaha. 所以救恩不是我们靠努力或者靠行为得到的， Ya. Tapi dari awal ketika kita percaya, kita sudah dapatkan. 但是是凭我们信耶稣所获得的荣耀。 Ya. Lalu kapan kita akan dimuliakan? 那我们什么时候得荣耀？ Nah, ini untuk kita ketahui, kalau kita meninggal ya, kalau saya meninggal, atau mungkin saya angkat contoh yang lebih pas, mama saya sudah meninggal ya, mama saya, kita semua udah tahu mama saya meninggal tahun lalu. Nah, tubuhnya sudah dikubur di Temiang. Kemanakah rohnya? Rohnya pergi kepada Tuhan Yesus. 那么我们举个例子，当一个信徒在基督里离世，他的身体被埋葬，但是他的灵魂与我们的主同在。 Ya. Pada saat seorang meninggal itu hanya dua pilihan, ya, ke surga atau ke neraka. Seorang yang percaya kepada Tuhan, dia akan pergi kepada Tuhan di surga, rohnya. Sedangkan orang yang tidak percaya Tuhan, maka rohnya akan ke neraka. 一个人离世就要两种选择，那么上天堂还是下地狱？对于真正信主的人，他的灵魂不至于下地狱，而是与神同在上天堂。 Nah, jadi seorang yang percaya setelah dia mati itu tubuh terpisah dari roh. 人死了，身体与灵魂会分割出来。 Seorang percaya tubuhnya dikubur, rohnya pergi kepada Tuhan. Saya ulang ya. 信徒身体死了被埋葬，神灵魂往神的那方向去。 Nah, lalu kapan tubuh yang sudah dikubur itu bersatu kembali dengan roh yang ada di surga itu yaitu ketika Tuhan Yesus datang kembali. 直到耶稣的再来，那个被埋葬的那具身体将被复活。 Ya, jadi tubuh semua orang percaya yang ada di Temiang itu, ketika Tuhan Yesus datang, bukan hanya di Temiang ya, di seluruh dunia, pada zaman kapanpun dia dikuburkan, walaupun sudah hilang, sudah bersatu dengan tanah, saat Tuhan Yesus datang kembali, dia akan dibangkitkan tubuhnya itu, lalu rohnya akan kembali bersatu dengan tubuhnya. 信徒他死了以后，身体被埋葬，但是当主耶稣再来的时候，这具身体虽然已经腐化了，但是将来会被复活，和来自天堂的灵魂再成为一体。 Jadi suatu hari walaupun kita sudah mati dan sudah dikuburkan, kita akan bangkit dan roh kita akan kembali ke dalam tubuh kita seperti sekarang kita hidup ini loh, seperti ini. 所以哪怕我们死了，我们还会被复活，也拥有像我们现在拥有的身体、肉体一样。 Tapi sedikit berbeda, tubuh sekarang ini tubuh yang bisa sakit, yang bisa lelah dan sebagainya. Tapi
tubuh kebangkitan kita itu sama dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus yang tidak lagi sakit, tidak lagi lelah. 不一样的地方就是我们现在拥有的身体会生病，会软弱，可是当我们复活那天，我们拥有像主耶稣基督复活那个身体一样。 Dan kita ingat ya, Tuhan Yesus bahkan bisa menembus ruang. Artinya ketika murid-murid berkumpul, pintu terkunci, tiba-tiba dia sudah ada di tengah-tengah mereka. 那种身体像主耶稣的能穿梭空间的身体。 Ya, jadi seperti itulah tubuh kita yang mulia nantinya. 所以我们以后也能拥有那样荣耀的身体。 Kita lanjut. Nah, jadi hari ini kan judul kita jaminan keselamatan. Apakah itu jaminan keselamatan? 我们今天学的是救恩的保障，那么什么叫做救恩的保障？ Nah, itu maksudnya adalah keselamatan kita di dalam Tuhan itu ya sepenuhnya dijamin oleh janji-janji Tuhan tak berubah. Artinya terjamin, pasti tidak akan berubah. 他的意思是我们在基督里的救恩完全受到神永不改变的应许的保证。 Lalu yang kedua, keselamatan ini tak bisa hilang, ya, tak bisa diambil. 这个在基督里的救恩，别人是无法夺走的。 Ya, itu maksudnya jaminan keselamatan. Jadi keselamatan kita terjamin. Ya. Jadi jaminan keselamatan saya, pertama dasarnya kenapa saya keselamatannya terjamin? Karena Kristus mati bagi saya di atas Kalvari, di atas salib. 我们的救恩基础是在耶稣基督死在加略略山，为我们死，为我们赎罪。 Lalu ini dasar ya. Jadi Tuhan Yesus itu mati di kayu salib itu bisa menebus semua orang, siapa saja, semua orang yang ada di dunia ini. Namun saya harus percaya kepada Dia, baru saya mendapatkan keselamatan itu. 刚才谈到的是救恩的基础，主耶稣的死可以赎罪所有人。第二是关键，救恩的关键在于我们对基督的信仰。 Nah, jadi kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Jadi harus percaya. Nah, lalu setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus berusaha terus merenungkan dan menaati firman Tuhan. 我们要信主，要相信他，为了得到最佳的保障，就是要不断的细心默想，神的话语，并且遵循神的话语。 Nah, jadi kesimpulannya, ini kesimpulan sangat penting. Semua Bapak Ibu, mohon perhatiannya, dengar baik-baik. 所以这是很重要的结论，我们注意听。 Kesimpulannya adalah sekali selamat, selamanya selamat. Sekali selamat, selamanya selamat. 所以结论是一次得救，永远得救。 Itulah jaminan keselamatan kita. 这就是我们的救恩的保障。 Nah, jadi hari ini sampai di sini. Kita tutup dalam doa sebelum kita melanjutkan dengan tanya jawab ya. 今天就到这里，我们先一同祷告。 Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pelajaran hari ini yang memberitahukan kami bahwa
sekali kami sudah percaya kepada Tuhan, maka kami terjamin pasti akan ke surga. 我们在天上的父啊，感谢今天的话语，我们现在学到，我们一次得救，永远得救，感谢主。 Kiranya Tuhan menolong kami selama kami masih hidup di dunia ini, kami bisa yakin akan keselamatan kami, dan kami juga mau menceritakannya kepada orang-orang yang kami kasihi. 愿主帮助我们，趁活在这个世界上，愿意为主做见证，给身边的人传扬耶稣的信息。 Supaya keluarga kami, suami atau istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, kakak dan adik kami juga bisa ke surga bersama-sama dengan kami. 为着我们的配偶、我们的儿孙、我们的兄弟姐妹，也可以一同我们上天堂。 Tolonglah kami dan pakailah kami ya Tuhan. 求主帮助我们，也使用我们。 Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 感谢主，我们以上祷告是奉主耶稣基督的名所求。 Amin. 阿门。